ଆଜ୍ଞା ଜଏନ୍ କରିବି। हाँ हाँ नमस्कार बड़ भाई ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଏମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଲି ମୁଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀଟା ଗଠିତ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଡେ ପାଳନ ହେଇଛି ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଗ ସେଇ ଯୋଉ ଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର 4 ଜଣ ବରିଷ୍ଠତମ ବଡ ଭାଇ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେ କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆମକୁ କହିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେଇଠୁ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ନେବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜିର ଏଇ ୱେବିନାରର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ସଂଯୋଗର ଏଇ 171ତମ ୱେବିନାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ସଂଯୁକ୍ତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ନମସ୍କାର। କରିବେ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜିର ୱେବିନାର। ଆଜିର ଆଜିର ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠତମ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ବଡ ଭାଇ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆମର ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ। नमस्कार। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଭାଇ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଜଏନ୍ କର, ମୁଁ ଆମ ଜଏନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କରିନି। ଅଛନ୍ତି ଆମ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏନ୍ ଅଛନ୍ତି କରିନି, ତୁ ଜଏନ୍ କର। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ନମସ୍କାର। नमस्कार। ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଦାସ ବଡ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଜୟ ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ବରିଷ୍ଠତମ କଥା ଏବଂ ଶୁଭୁନି। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ୱେବିନାରକୁ ସମାପନ କରିବେ। କଥା ଶୁଭୁନି? ଏବେ ଶୁଭିଲା, ଏବେ ଶୁଭିଲା। ଶୁଭିଲା? ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଗଲେ ଶୁଭୁଛି ବୋଧେ। ହଉ, ତ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଣୁକା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବି। ରେଣୁକା ଭଉଣୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ रेणु ମଞ୍ଚଟି ଆପଣଙ୍କର। संयुक्ता भौणी ସରି रेणुका भौणी ସଂଯୁକ୍ତା, ସରି ସରି, କ୍ଷମା କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ସଂଯୁକ୍ତା ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ସଂଯୁକ୍ତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଭଉଣୀ, ମଞ୍ଚଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆଉ ରେଣୁକା ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂଯୁକ୍ତା ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କାମକୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ନେବେ। नो वरी। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाद पद्म मथा नत करी प्रणिपात करी मु संयुक्ता पट्टनायक आज ये कार्य आभासी कार्यक्रम को आरंभ करिया को जाउची। जोग देइथिबा समस्त दर्शक तथा श्रोता मानकु मोर प्रणाम। आज अंतर्जातीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। सीनियर सिटीजन और वरिष्ठ नागरिक जो दिवस गुड़िक पालन हुए दुईटा जाक अलग। फरक कहीं करागला आज जो अंतर्जातिक ओल्डर कहवाक मत बार्धक्य तो कहवाक पड़ो। बार्धक्य दिवस ए वर्षर थीम होची एजिंग विथ डिग्निटी। एज तो हम बट आमे जो जीवन टाक जीवा को चाहिबा लेट अस लिव विथ डिग्निटी। ए दिवस पालन करिवार उद्देश्य होची मो इंग्लिश रे कहि दोची कारण जहा हमर एथर निर्धारित हेची बा एटा जो दिवसर जो उद्देश्यटा हेची to raise awareness and opportunity and to raise awareness and opportunity। ए जो वरिष्ठ बा बार्धक्य हे गला परे आमे माने जो बैकसीट नहीं जाऊ
फ्यूचर जेनरेशन मानक सहित आउ खाप खुआई पारुना हूँ से विषय को अवेयरनेस करा होची कि दे मे बी ओल्ड वृद्धावस्था आसी जाइची किंतु ता माने नुहे जे से माने अकामी हे जाइछंती कि कोन ए जो अवेयरनेस ता क्रिएट करिवा पई how to give opportunity and the challenges faced by the aging population कि आम जेनेरेशन रो मोस्ट ऑफ अस आमे बहुत परिमाण रे एकुटिया जीवन हमको बितेइबाकू पड़िबो सेति पई आगो को आम निजे कोन कोन करि परिबा को सुविधा नहीं परिबा सरकार को द्वारा हो बा समाज द्वारा हो ए जो अपॉर्चुनिटी दिया होची ता पई भी अवेयरनेस क्रिएट करिवा पई ए दिवस रो उद्देश्य at the same time to mobilize the wider community जो माने हमरो नेक्स्ट माने पर जनरेशन से मानकू भी अवेयर करा होची कि केमिति हमरो ए जो बार्धक्य जेनरेशन वृद्ध जेनरेशन पाई केमिति कोन करा जाई पारिबो कारण समस्ते आमे जानिछु अवेयर अछु कि आम मानक ठारू से माने बहुत परिमाण रे व्यस्त रहउछंती आ सेति पई आमे से मानकू माने तयारी करिछु सेति पई रिग्रेट नै कि से माने आम पई समय देई पारु नाहंती कि कोन कि कंप्लेन भी करिवा नाही कारण सीए पिला बेलु चाहि नथिला चाहिथिलु आमे बापा मा सो ए जो समन्वयटा रक्षा करबा को पड़िबो विथ द वाइडर जनरेशन लाइक हमर परवर्ती जनरेशन आ आमे माने केमिति समन्वय रक्षा करी ए जो एजिंग प्रोसेस को विथ डिग्निटी लिव माने जीवा तार उद्देश्य होची आज इंटरनेशनल ओल्डर डे बा इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डेटा एक्चुअली वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डेटा अगस्त 21 रु जाइछि जोटा कि रोनाल्ड रिगन करिथिले किंतु एटा हमरो थीम होचे एटा कि लेट द ओल्डर जनरेशन लिव विथ डिग्निटी समस्त श्रोता मानकू आ दर्शक मानकू मु अभिनंदन आ प्रणाम जणाउछि मते लागुची आजिकार ये जो कार्यक्रमटा विभूति भाई जेमके कहिले टिके नियारा आज जो टॉपिक दिया जाय जे हम बड़ भाई मानकू कि जीवन रु कोन सिखिले बा सिखिचंती तांको ठारू आमे कोन सिखिबा छाडी करी आमे तांको आज टॉपिक दे जो आपण माने कोन सिखिले ताकि आम पई शिक्षा कोन आमे सिखि कि आमे जते बळे से स्टेज को जाउचू केमिति आगु को आमे जाई परिबा एमती विजय भाई जेमती सबळे हसी की कहंती सो केमिति हसी परिबा आ आगु को जीवन नै परिबा ए जो टिके नियारा बोली आज कहिली काहे कि ना ये जो कार्यक्रमटी आम संस्कृति रो पूज्य पूजा परंपरा को मने पकई देउछि वरिष्ठ मानकर अनुभूति परंपरा भाबे कनिष्ठ मानकर पथ प्रदर्शक हेइथाय माने माने वंशगत सामाजिक भाबे जहा मान्यता मिले ताहा ऑटोमेटिकली हमर संस्कृति बनि जाय वरिष्ठ हेबा पई जो संख्या नंबर टी निर्धारित करा जायछि सेटा तो शारीरिक स्तर रे किंतु शरीर छड़ा आउ जो देटा तत्व हमको गवर्न करे ताहेला मानसिक आउ आत्मिक शरीर सहित खाली रहिचु नुहे हमर आउ दुईटा तत्व जोटा एलिमेंट हमर मानसिक आउ आत्मिक सेटा भी हम जीवनर एक अविच्छेद्य अंग ए जो दुईटार कि एजिंग प्रोसेस ही नहीं मानसिक और आत्मिक एलिमेंट रो एजिंग प्रोसेस ही नहीं आज मोर सौभाग्य जे आज मो सहित जो व्यक्तित्व माने अछंती जो माने कि बयसर भारा को
हराई एबे भी मानसिक आत्मिक स्तर रे सक्रिय अछंती माने जो थर्ड फेज बना आश्रम रो बानप्रस्थ जीवन धारा रे निजको शामिल करी सामाजिक जीवन रो उन्नति पाई निजको नियोजित एबे भी रखिछंती बानप्रस्थ फेज टी कहिले मु जहा बुझे जहा हमर पूर्व पुरुष पूर्वज माने कहिछंती ता अपेक्षा मु जहा बुझे बा निजको बुझे देछि वन माने प्रकृति प्रकृति हमको जहा देछि बा जे देई आसुची जीवनर माने पिला मानकर काम सरला वैवाहिक जीवनर दायित्व सरिला सब सरिला पर ए जो समयटा आसे को गोल्डन पीरियड हुआ हुए जीवन रे ए फेज को जतबेला में आसी जाऊ जहां हमें प्रकृति ठारू नहीं थाऊ ताहा फेराइबार समयटा एटा आउ गोटे जिंस मु माने मो पई जोटा अप्लाई करे कि भगवान जतबेले हमको जन्म देइछंती हमर जो स्व प्रकृति बा प्रकृति देइकी हमको जन्म करिछंती जहा को हमें को सच्चित आनंद इफ यू आर आस्किंग कि हमें वी आर मेड अप ऑफ दैट शरीर ये सब क्षय हबो किंतु गोटे जिंस हमको देइकी जो पैकेज रे हमें आसीछु ता होची सच्चित आनंद न ता माने होची कि स्थित रहिबा निज प्रकृति जोटा सच्चित आनंद ता सहित स्थित रहिबा कारण दायित्व गलानी एबे निज पाई चिंता निज पाई भाबिबा निज सहित स्थित रहिबा कहते ना फितूर होता है हर उम्र का जुदा खिलौने मासूका रुतुआ लेकिन और अंत में और एक चीज है जो अंत में वही एक सच है वो रहता है जुड़ जाना खुदा के साथ वर्तमान हमर ए जो बानप्रस्थ मु बुझे से सबु बयस रे गोटे गोटे पैशन था रुतुआ था जेमति कि पिला बेले खिलौना किसी समय आगु को बढ़िले बयस आगु को बढ़िले से खेलनार शौकटा भी चली जाए पैशन भी चली जाए मासुका प्रियतम बा प्रियतमा युवा बयस रे जो हमर सेटा गोटे पैशन थाए से भी धीरे धीरे कमी जाए तार वैल्यू भी कमी जाए रुतुआ पावर बा पोजीशन कंपटीशन कौन कली केते अर्जिली केते पोजीशन को गली से भी दिने ना दिने तार भी भाव बा मूल्य तार भी कमी जाए गोटे जिनस कमे नाही जोटा होची हमर खुदा के साथ बा ईश्वर के साथ जुड़ जाना एंड दिस इज व्हाट दिस गोल्डन पीरियड सच में गोल्डन पीरियड हुआ हुए कि खुदा के साथ बा ईश्वर को सहित जोड़ी प्रकृति सहित निजर प्रकृति जोटा सच्चित आनंद रे जोड़ी हे कि रहता मैडम एथर भक्तांग पाखु आसीबा आज्ञा मुले एथर भक्तांग पाखु आसीबा टाइम टिके आज्ञा मोर गोटे लाइन रे कहि दे कि भक्तबंधु पाखु आसी गोटे लाइन कहि संजोग विषय रे मु शीघ्र कहि दोचे ऑलरेडी कहि सारे चंती कि संजोग लाइक माइंडेड किछि लोकन को नै करी डॉक्टर हर प्रसन्न दास हमर समस्त आदर हर भाई ये मानस संतान आ मु जहा जति के बुझीची तांको जानिची तांको सेथिरे मु जानिची कि ए संजोग नाटा भी से बहुत भाबी चिंती के देथिबे कारण ए जो गोल्डन पीरियड रे आमे संग छत्वम जोटा कुआ जाय कि उपनिषद रे लेट्स मूव टुगेदर आ ये जो संजोग ग्रुप टा ह्यूमन ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट रो गोटे अंग कि जो बयसर वरिष्ठ लोक मानकर जो अंतर्निहित गुण अछि ताको गोटे प्लेटफॉर्म जोगे दिया जाऊ संजोग जो थरे कि से माने तांकर अंतर्निहित गुणर परिप्रकाश करि पारबे कार्यक्रम आगे आसे आगे को नबा गुरु प्रोटोकॉल टा टिके कहि दिए समस्त टिके देखि नियंतु आपण मानकर माइक्रोफोन और कैमरा ऑफ अछि तो इफ नॉट कर दियंतु समस्त स्थिति मानकर वक्तव्य शेष हैला परे शेष पर्याय रे आपण मानको हमें 10 मिनिट समय दबु
ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବା ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ରେ ରଖିପାରିବେ, ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବି ଆମେ ନେଇପାରିବୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଅତିଥି ଆଜି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମହାଶୟ 80 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି 1995 ମସିହାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଦ୍वितीय ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଖୁବ ଭଲ ଭାବେ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଦି ଆଇଟମ ବି କରିବାର ସୌକ ରଖିଛନ୍ତି। ସମୟ ପାଇଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପୌରାଣିକ ଡିସ୍କୋର୍ସେସ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଏଇ ଜୀବନରୁ ଆପଣ ଶିଖିଲେ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ସମୟ 10 ମିନିଟ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନରୁ ଆପଣ ଶିଖିଲେ କଣ? ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ। ମୋର ବୟସ 87 ବର୍ଷ। ମୁଁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର। 1961 ଚାକିରି କରି 95 ରିଟାୟାର କଲି। ଆଉ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ମୁଁ ମାନେ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ ଯାହା ପାଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି। ଆଜ୍ଞା 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 ମୋର ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1961 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅନ୍ଦରରେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ତାପରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି 1995 ରିଟାୟାର କଲି। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଏବେ ପେନସନ ଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଏନକ୍ଲେଭରେ ରହୁଛି। ଆଉ ମୋ ମିସେସ୍ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି 2006ରୁ। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାତୁଣୀ। ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି ସାଉଦି ଆରବରେ, ଆଉ ନାତୁଣୀ ମୋର କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଜାଭିୟର୍ସରେ। ଏଇ ଜୀବନରୁ ଆପଣ ଶିଖିଲେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାପା ଜଣେ ସାଧାରଣ କୃଷିଜୀବୀ ଲୋକ। ଆଉ ମୋ ମା ବି ବହୁତ ଧର୍ମପରାୟଣ ଆଉ ବହୁତ ସାଧାସିଧା ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଶିଖିଲି ଯେ ସବିନୟ ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଆଉ ତାରି ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ସବୁ ସହକର୍ମୀ ଆଉ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇ 1995ରେ ରିଟାୟାର କରିଗଲି। ଆଉ ରିଟାୟାର କରି ଏବେ ଯୋଉ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ସଦ୍ଭାବ ରଖିକିରି ମୁଁ ମୋର ଜୀବନଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିନି। କେବଳ ମୁଁ ସରଳ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ମିଶି ପାରୁଥିବାରୁ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜର ଭାବନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ମୋର ଶିଖିବା କଥା ଯେ ସରଳ ଆଉ ଅମାୟିକ ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ଯୋଗୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାଜନ ହୋଇପାରିବ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ
ବେତନ ମାନେ ରିଟାୟାର କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ଏତିକି ମୋର ରହେ। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ମହାଶୟ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିଲେ କି ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ଯାହା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ଦୁନିଆ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟିଟା ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ରହିବା ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ବିନମ୍ର ଭାବ ବି ରହିବା ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଶିଖିକିରି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାକୁ ଧରି ରଖି ପାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ବି ହେଇପାରିଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ କି କଳି ଯୁଗ ହେଇଗଲା ଏଠି ନା ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠାର ଚଳି ହବନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ହବନି ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠାରେ ବି ଚଳି ହବ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଜଣେ ଉଦାହରଣ ବସିଛନ୍ତି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଯୋଉଟା କହିବି ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ନମସ୍କାର। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଗରୁ ବା ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ମହାଶୟ ବି 80 ପାର ହେଇଗଲେଣି 2004ରେ ଅବସର ବି ନେଇ ସାରିଲେଣି ଅବସର ନେବାର ଚାକିରିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ LIC କଟକରେ ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନା ଥିବା ନା ଆଉ ଜଣ କରିବୁ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଥକି ନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଏକାମ୍ର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକ୍ତେଶ୍ଵର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଗ୍ରୁପର ଲିଡର ହରିଓମ କ୍ଲବର ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସ ନ କରିକି ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସାର୍ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଜୀବନରୁ ଆପଣ କଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ ସାର୍ ରମାକାନ୍ତ ଶ୍ରୀ ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ନମସ୍କାର ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୋର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଆଜିର 171ତମ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରାମୟ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି ଆଜିର ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଜୀବନରୁ ଯାହା ଶିଖିଲି ଉପରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସଂଯୋଗର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଏବଂ ମଙ୍ଗଚାଳକ ଶ୍ରୀ ରାଜକୁମାର ସୁତାର ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏନ୍ତୁଡି ନିଆଁରୁ ଏବଂ ଶେଷ ହେଉଛି ଜୁଇ ନିଆଁରୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ସେ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚେ ଓ ବଡ଼ ହୁଏ ଯେତେ ନୂଆ ପରିବେଶକୁ ସାମ୍ନା କରିବ ସେତେ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନର ବୌଦ୍ଧିକତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିବ ଏହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାପା ବୋଉ ବୁଢ଼ୀମା ବୁଢ଼ା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଯଥା ଗଛ ଲତା ଗାଈ ଗୋରୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମାର କାହାଣୀ ପେଢ଼ି ଓ ମାର ବାୟା ବାବା ଗୀତ ମନରେ ରଙ୍ଗ ଦିଏ ହସ କୁଦ ଖେଳିବା ଶୋଇବା ଗୁରୁଜନ ଲଘୁଜନ ପରିଚୟ ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ
ଏହାର ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପ୍ରଫେସର, କବି, ଲେଖକ, ହାକିମ ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମାଜର କଳଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି। ପଜିଟିଭିଟି needs nurturing. Negativity grows itself. स्कूल रे ठीक समय प्रार्थना, हाजिरा पका, पाठ पढ़ा हुए। डेरी रे आसिले एवं प्रार्थना रे जोग नदेले समस्तଙ୍କ सामने आंठेवा दंड मिले। भल पढ़िले पुरस्कार और खराब पाई तिरस्कार। चाकरी जीवन रे तथा जीवन सबु क्षेत्र रे मोटिवेशन मेक्स यू गोइंग बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। आम समय रे विवाह सामाजिक प्रथार हेउथला। कन्या बाछिबा घर उपरे तथा बंधु मानक परामर्श रे हेउथला। एबे पुओ झियो तांको इच्छा रे जीवन साथी बाछुचंती, तेबे भी तांकर भविष्यत दुर्विषह हेउछि। कली, झगड़ा, छाड़पत्र, मर्डर, कोर्ट केस इत्यादि नीतिदिनिया कथा होइछि। स्वामी स्त्री संपर्क, पुओ झियो संपर्क एवं पारिवारिक संपर्क रे विघ्न घटाउछि। केसे ना टीवी एवं मोबाइल ये वर्तमान पारिवारिक संपर्क को नष्ट कर दोछि। तापरे सेमाने कोन करचंती, घरे रोसई नाही, बाजार रु ऑर्डर दे मगाउचंती, किंतु आगे कौन सी समस्या रे बुधिबाट तीन मुंडिया को पचरा जाउथला। तीन मुंडिया माने वृद्ध लोक आंठू उपरे मुह को गुंजिकरी जे बसी थांती सी हेले तीन मुंडिया। तांकु ही समस्ते पचारंती, बुद्धि मागंती केमिति चलिबे। से जिनसटा वर्तमान देखिबा को मिलुनी। एबार बंधुगण, मु मोर केतक वास्तव और शिक्षणीय अभिज्ञता आपण मानकु जणाउछि। मोर अभिज्ञता भितरे पिला बेले भोजी पई अन्य बाड़ी रु माटी, आलू और बाईगण चोरी कर आनिली। जना पड़िबा परे माड़ हला और भविष्यत पई तागिद करागला। 1955 मसीह दलई घाई भांगिबा समय आम घरे आम गाँ रे प्रबल बन्या रे धान फसल पूरा नष्ट हो जाइथला। घरे आमे कोलथ जाऊ और अल्प भात मिसाई खाउथलु। आम गाँ पाख अन्य गाँर जने बंधु एक कथा जानी 2 सेर चाउल आम घर दे देइथिले। 6ठ श्रेणी रु गाँ छाड़ी अन्य गाँ रे अन्य घरे रही तांको पिलांको पढ़ेवा सह निजे पढ़ुतिली। कष्ट सही लक्ष्य हासिल करिवारे आनंद मिले। एकादश श्रेणी वर्ष वार्षिक परीक्षा 6 मास पूर्व प्रधान शिक्षक स्कूल खर्च रे मते हॉस्टेल रे पढ़िबा को व्यवस्था कले। मु खेल और ड्रामा रे भल करुथिबारु हॉस्टेल पिला माने मु हॉस्टेल को आसीबा पई सार को दरखास्त करथिले। आ गोटे अभिज्ञता हला, चाकरी बेले जने सांग 400 टंका उधार मागिला। मु घरे न जणाई ताकू लुचेईकरी टंका देली। परे से कहला एते 30 टंका कम थिला। सामना रे गणी नथिबारु दोषटी मोर। आ गोटे हला, बीजेपी इवनिंग कॉलेज रे पढ़िबा बेले मु स्टूडेंट्स कल्चरल एसोसिएशन रो संपादक थिली एवं प्रिंसिपल एक्स ऑफिसर प्रेसिडेंट थिले। दशहरा छुट्टी रे पिला मानक सह जने लेक्चरर आमर एसोसिएशन एडवाइजर हिसाब रे आम संगे गले। खर्च सबुर जो बिल से देइथिले मते दस्तखत करिया कहले। मु
କିଛି ନ ଦେଖି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲି। ପରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସେଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ସେଥିରେ ମତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗାଳି ଦେଲେ ଏବଂ ମୋର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ଭେରିଫାଇ କରିନଥିଲି। 1995 ମସିହା ବଡ ବନ୍ୟା ବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲର କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଦେବା ଦେଖି ମୁଁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲି ସେତିକି ଦୁଃଖ କରିଥିଲି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ଅଫିସରେ ବଡ ଅଫିସର ଠିକ ସମୟରେ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଫିସ ଆସୁଥିଲେ। ସେଟା ମତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ସାର୍ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦବା। ନାଇଁ, ମୋର 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ସରିଯିବ, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଫିଲ୍ଡ ଚାକିରିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଫିସରେ ଜଏନ କରିବା ବେଳେ ମୋର ହାୟର ଅଫିସର ମତେ ଡାକିକିରି କେତେ ଗୁଡେ କଥା ଯୋଉଗୁଡା କି ମୋର ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଲୋଭ ନ କରେ ଏ କଥା ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ଏ 50 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚଳୁଛି। 1965 ମସିହାରେ ଭଞ୍ଜ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଫେସର ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପାକ୍ଷୀପତ୍ର କଥା କହିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା one bird in hand is better than 2 birds in a bush। ସ୍ୱର୍ଗତ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ସମାଜର ବିକାଶର ପ୍ରକାଶକୁ ସାହିତ୍ୟ କହନ୍ତି। ଲୋକ ପାଠ ପଢି ସଭ୍ୟ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଭାଷା ମାତୃଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୌରୀଶଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ମଣିଷର ଜୀବନ କହିଲେ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱ, ନିଜ ଲୋକ, ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରକୃତି ଏମାନେ ମଣିଷର ଜୀବନ ପାଇଁ ଅମୃତ। ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଓ ନିଜର କର, ତାହେଲେ ମଣିଷ ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ରହେ ଆମ ଭଳି ବୟସ୍କ ମାନେ ପୁରୁଣା ଶିକ୍ଷାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନୁ କି ନୂଆ ଢଙ୍ଗକୁ ଖାପ ଖାଇ ପାରୁନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଖୁସି ମିଜାଜର ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତା ଓ ହସ ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଅବସର ପରେ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମତେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତଥା ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମୟ ଆନନ୍ଦରେ କଟୁଛି, ତେଣୁ ବୋଧେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଆର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଟୁ ଫେସ୍ ଇଟ୍ with smile is art of life. Live the life in such a way that others love to live with you. Life is a one-way road. You may look back, but you cannot come back. ଭୁଲ କରିବା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲକୁ ମାନି ନେବା ହେଉଛି ମଣିଷର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରଗତି। ଜୀବନରେ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ, ପଜିଟିଭ, ଟ୍ରୁଥଫୁଲ ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ହେବା ବିଧେୟ। ଏସବୁ ଶବ୍ଦର ଅକ୍ଷର ମୂଲ୍ୟ 100 ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଅବକ୍ଷୟକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢିକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୁଷ୍କ ଶିକ୍ଷା, ରାଜନୈତିକ ଓ ଶାସନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଶୋଧନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ
लास्ट को खाली मुझे कही दूची मोर वक्तव्य शेष करने पूर्व समस्त को पुणी थे शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। Live their life in such a way that others will love to live with you. That is a more as it takeaway सेटा जानी नथिली तीन मुंडिया माने वृद्ध लोक मानकु तीन मुंडिया कहंती कि जो माने मुंडो को नुआई कि आज मो आपण को ठारो सिखिली वेरी बहुत इंस्पायरिंग थिला कि पिला बेले जते बेले तागिद कराइतला कि चोरी करिवो नाही पर पैसा को आखि पकेइबो नाही आउ गोटे जिनस भी बहुत भल लगे समस्त भल लगे कष्ट पर जो रिजल्ट मिले जो फल मिले सेटा एक्चुअली आनंद दिए सेटा ही पॉजिटिव अप्रोच टा जीवन में रखिबार अच्छे। बहुत कथा तो आपण कहिले टाइम मैनेजमेंट जेमती आपण को जीवन में आपण शिखिचंती मोर अन्य अतिथि पाखक जीपी आ समय पाइले मोर जते सेतबळे कहिबे आमर तृतीय अतिथि एक विरल व्यक्तित्व महाशय भी 80 पार हे सारले किंतु आज मु निजको भाग्यवान मानुची कि एभଳି एक व्यक्ति सहित कथबार्ता हेबार सुजोग देथिबार श्री राजकुमार सुतार सर को मु धन्यवाद दोची और दिल से तृतीय अतिथि आमर आज ये संध्यार इज डॉक्टर बा डाक्टर सुरेंद्र कुमार महांती पेशारे डाक्तर केंद्र सरकार को अधीन रे थिबा स्वास्थ्य सेवा रे उपनिर्देशक भावे अवसर ग्रहण करिसंती किंतु मु जते बळे तांकर प्रोफाइल पढुथिली मते सबुटु बेसी उत्साहित करिथिला जते बळे मु सुनिली जानिली कि महाशय एबे भी भुवनेश्वर विवेकानंद हॉस्पिटल रे सेवा जोगेई आसुचंती आसंतु सुनिबा आ डेरी करिबा नै डाक्टर महाशय को ठारू तांको जीवन तांको कोन सिखाइछि। महाशय आपनकर समय सीमा 10 मिनिट तारी भितरे आपण सारिबे। नमस्कार सर, स्वागत। संजोगर भाई भौणी मान को नमस्कार। मु 2004 रे रिटायर कला परे गेरियाट्रिक मेडिसिन कोर्स कली तापर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भुवनेश्वर ब्रांच मेंबर हेली रोटरी क्लब मेट्रो मेंबर हेली तापर जहाँ मु शिखिली जीवन रे सेया मु अप्लाई कली मोर जीवन लाइफ होची किमिति आमे लाइफ टाकू एमिति मेंटेन करिया जहाँद्वारा वी विल बिकम फिट। तेणुकर आमर बयस ओल्ड एज स्टार्ट्स एट 60 and western countries they take as 65. From the childhood we go on growing goes up to 30 years. After 30 it starts degenerating, body gets degenerated. When it is reaches a particular stage at 60 there is a gross difference for that is called old age. To remain fit we have to do some works by which you can physically, mentally, spiritually act. In the morning we should get up at 3:30 to 4 a.m. We should take 6 hours sleep from 9:30 to 10 p.m. After getting up, what I do, I take warm water 1 glass, then go for flushing of bowels and bladder, then I go for yoga. We should, to keep our body, we should have 1 hour yoga or walking, and to take sufficient water, vegetables and fruits. For maintaining a proper health, we should have BMI, body mass index, from 18.5 to 24.9, which is normal. If it is more 25 to 29.9, it is higher than the normal and overweight. After 30 it is obese.
For that reason, we should maintain proper BMI. To reduce, if it is more than normal, we can reduce it by exercise and taking low calorie of food. Then one thing is that we learn that we should be polite, we should be truthful, we should love all, serve all, battery Manava Seva. again. Then we should love everyone, keep patience. Punctuality is a great factor in life. We should keep up time. 7 means 7. And going to bed should be at time, getting up should be in time, and whatever we do, we should sacrifice to the humanity. Be spiritual, believe God, pray morning and evening. While praying, you can blow conch, which is very helpful for lungs and also for male persons, better for prostate. We should keep up our words. We should be selfless. We should think that what we can do for others. We have lived for ours for many years, but now it has time where we can sacrifice and do something for the society. I regularly attend health camps in Rotary and attend health camp and other works in the Indian Medical Association. One thing I will give advice that always be selfless, keep up time, be punctual, have patience, and listen more than talking. This is what I learned from my life. With this, I finish my talk. संयुक्ता मैडम म्यूट अछंती। हां सबुठु भल कथाटे जो आपण कहिले कि स्टे फिट फिजिकली शारीरिक भावे जोटा मैं प्रथम कहउथली मेंटली एंड स्पिरिचुअली आत्मिक भावे ए तीनटा जाक जिंस हमर आगु को जीवन बढ़िबा पई कारण ये तीनोटी जाक दरकार एंड जोटा कि आपण निजे सेटा जीवन रे यूटिलाइज करूछंती बा करूछंती पोलाइट तो रहिबा को पड़िबो कारण कोन पय आमे माने कोन देखेबार अछि बा कोन प्रूफ करिवार अछि जे आमे माने पोलाइट रहि परिबानी तो सेटा सब बळे बहुत दरकार आपण जोटा कहिले मन खुशी हुए सतरे जेता बळे निस्वार्थ सेवार बहुत प्रकार डेफिनेशन धीरे धीरे बदली गलानी किंतु जदि निस्वार्थ सेवा हुए मो निज एक्सपीरियंस रो कहूची जदि किछि एलिक्सिर ऑफ लाइफ हुआ जाए ताहाले होची निस्वार्थ सेवा अनकंडीशनल निस्वार्थ सेवा आज रो हमर शेष अतिथि आ ये कार्यक्रम को जोठी हमें समापन करिया को जिबा आम सहित अच्छी सबुठु आमर संयोग ग्रुप रो यंग एडल्ट अतिथि श्री विजय दास महाशय संयोग ग्रुप रो खूब चिन्हा मोटी 2006 मसियारो टाटा स्टील कंपनी रो इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट रे प्रबंधक हिसाब रे अवसर ग्रहण करे कथा सुबियनी तो एबे भी खूब सक्रिय अछंती नंबर टा कहूचे समस्त टिके सुनंतु 6648 टी वक्तृता से देई सारले काहाकू ना मेडिकल इंजीनियरिंग एंड एमबीए स्टूडेंट मानू युव सुलभ व्यक्तित्व टी मोरे सबु बेले हस कविता लेखंती प्रबंध भी लेखंती विभिन्न टीवी चैनल सहित संपृक्त सक्रिय अछंती आध्यात्मिक विषय उपरे एवं साहित्य उपरे भी टॉक दियंती आसंतु आजिर शेष अतिथि एक चिर सबुज सर्वदा स्मित हास्यटे परिधान करितिबार व्यक्तित्व श्री विजय दास ठारू सुनिबा तांको तांको जीवन सिखाई छि कोन विजय दास सर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ समस्तंगर शुभ श्रद्धा एवं प्रणाम मोटी सत घटना रो मोर जीवन अनुभूति कौन सेटा को वर्णना करी
ଆଜ୍ଞା गोटे हॉस्पिटल सामने गोटे 2.5 कोटी गोटे गाड़ी आसी लगिला ता पछरे आगे गाड़ी गुड़ाक लाइन लोक व्यस्त अस्तव्यस्त ए समय गाड़ी जोने बाहर व्हील चेयर ले बसिले हॉस्पिटल भीतर को गले एवं तांको तले आईसीयू भीतर को निया गला से डॉक्टर को अनुरोध कले डॉक्टर मु तो जीपी जीवा पे एठी के आसी किंतु मो जीवा पर मु गोटे अनुरोध रखिबे डॉक्टर बोले कौन कौन आपण के अनुरोध कौन कहूना ना मो जीवन शेष मुहूर्त 2 पद आपन कहि कि जीबी आपन टे रेकॉर्डिंग करने ना ना ये आयुष्य भितर संभव नुहे से हाथ धरिक रिक्वेस्ट कर कहले मोर एतिके आप अनुरोध रखिबे एवं से या कहिथिले I reached the pinnacle of success in the business world and political life. In other eyes, my life is an epitome of success. However, aside from work, I have little joy. In the end, wealth is only a fact of life that I accustomed to. At this moment, lying on the sick bed and recalling my whole life, I realized that all the recognition and wealth that I took so much pride in have failed and become meaningless in the face of impending death. In the darkness, I look at the green lights from the life-supporting machines. I hear the humming mechanical sounds. I can feel the breath of God of death drawing closer, closer, and closer to me. What is the exact expensing bed in the whole world? To me, that is sick bed. Sick bed. You can employ someone to drive your car for you, make money for you, but you cannot have someone to bear the sickness for you. Material things lost can be found, but there is known one thing that never is found when it is lost, that is life. What life exactly means? To me, a philosopher कहते Thomas Hillmans, ready or not, someday it will come to an end. There will be no sunrises, no minutes, hours, or days. All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else. Your wealth, fame, and temporal power will shrivel to irrelevance. It will not matter what you own or what you have owned. Your grudges, resentment, frustrations, and jealousy will finally disappear. So too, your hopes, ambitions, plans, and to-do lists will expire. Then what will matter is not what you built, not what you got, but what you gave to the society. भौणी कहते जे आम प्रकृति आपको देची आम प्रकृति कौन दौचा प्रकृति सत कथा कहते आप बहुत भल लगे शेषे मु सत्य कथा कहते देयर आर टू थिंग्स इन द होल वर्ल्ड से हूँ समय इज लाइफ कहले लाइफ इज ए गैप इन बिटवीन बर्थ एंड डेथ जन्म मृत्युर भीतर जो गैप टे सेटा कहते जीवन बहिर्जगत अंतर्जगत मध्य चली जटिल संघर्ष अन्य नाम जीवन आउ जने के कहते लाइफ इज ए लाइफ एंड टाइम आर द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर लाइफ टीचेस अस द यूज ऑफ टाइम एंड टाइम टीचेस अस द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ खुशियां हमेशा चंदन की तरह होते हैं दूसरे की मथा पर लगाओ तो न अपनी उंगलियां भी महक जाते हैं हे प्रभु मु खाली एति कहूची ए भगवान विशाल संस्कृति रे सब किछ स्थिर होई पारे किंतु समय नुहे समयर चक अहरह घूर्णायमान समय सह तल देई बदली जाइछि हम समस्त खाद्य पेय वेशभूषा चाली चलन परिवर्तित धारा रे केबे सुख ओ केबे दुख एणु गीतार उपदेश अनुଯାयी आमे क्षणिक सुखे आत्मविभर हेबा नहीं कि दुख रे भांगी पड़िबा नहीं जीवन चक्र यही स्वाभाविक प्रक्रिया समय सहित ताल दे आम शिशु कैशोर और युवावस्था अतिक्रम कर वृद्धावस्था पाद दे समय प्रकृत साथी हूँ सत्य ए दुनिया रे सबकि क्षणस्थायी केवल गोटे चिरस्थायी से हूँ सत्य आम जपरी कर्म करवा ठीक से फल भोग करवा समय सर्वदा अस्थिर परिवर्तनशील ओ भगवान समय क्या सहित चले ना से पथर अहरह अग्रसर
यहाँ ही सृष्टिर नियम तेणु यही दुई दिनिया अलिक दुनिया रे किए जाने केतबेले कहार जीवन पदपेटी कोई जीवन पापित तेणु आसतु समय को सम्मान जनाई राग हिंसा क्रोध परस्ती कातरता आदि मन को परिहार करी स्नेह श्रद्धा भल पाइबा सहित समस्त को आपणे नेबा सही तो यही प्रकृत दिव्य आनंद निहित। छोटी सी है ये जिंदगी, छोटी सी है ये जिंदगी, हर बात मुस्कुराए रहो, हर बात खुश रहो। काल किसने देखा है, बस वर्तमान में खुश रहो। मु कहबी आमे समस्ते कंप्यूटर डाटा पढ़े पिला बताए कहे अरे तुम सब कौन पढ़ डाटा स्पीड केबी एमबी जीबी मो मतरे केबी कम बोलो जीबी एमबी मिठा बोलो जीबी ज्ञान युक्त बोलो एवं समय जेहेतु मत अल्प समय दिया 10 मिनिट दिया तार भर चेष्टा करी शेष कर चेष्टा करी जीवन गोटे संगीत आपको आम गाई जानले से आमको अपूर आनंद दब एवं अन्य को जब खुशी बांटिवा आमे खुशी पाइबा से गोटे छोटे कविता जीवन प्रदीप जली जली शेष हो जीवन पापित कुआरब ठारू राम नाम डाक यहाँ ही निराट सत्य मातृगर्भे रही डाकी तुम को रक्षा कर भावग्राही अंधार मूलक से जंत्रणा अरुणित आउ सही हे कृपा सागर कृपा कर थरे देखाओ आलोक पथ भूली बिनी केवे तुम प्रभु करुची आज शपथ हे माया संसारे छटपट होई भूली गली गत कथा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देलेनी अनेक व्यथा दुख कष्ट करी अरजिली धन पाइबी बोली तो सुख सबु थाई मध्य असहाय मुई साजी रही आज मुख धन यौवन प्रतिपत्ति जोगु सभी तो थिले साथी ए वृद्ध बयस कही नहीं पासे जरा ही जीवन साथी शेष जवनिका हेला उपरीत सरीगला अभिनय ए विश्व ब्रह्मांडे निस्समु आज यही मोर परिचय भौतिक सुखे जीवन बीतिला भूलिली जगतनाथ क्षमा कर प्रभु तब संतान को करुअछि प्रणिपात सबु जानी मध्य अजना साजिली मोह माया रे बाती तब नाम सर ए भव सागरे जपु थाए अहर्निशी जपु थाए अहर्निशी। मोर आ 2 मिनिट समय अच्छी शेष जीवन ध्रुव सत्य कहीकि मो वाक्य शेष करी मृत्यु बुझे नहीं बुढ़ा की भेंडिया जम देखे नहीं टंका मशाणी बुझे ना धनी की गरीब सत्य सदा जुई शिखा पुंगुला देहरे जन्म लभिचु पुंगुला जीव तू चाली केते तू करुछु गर्भ अहंकार शरीर तो माटी बाली दान धर्म कर जीवन तो तू त्याग करी अहंकार मशाणी रे जबे विदाय नब तू शुभुथिव जयकार शुभुथिव जयकार। जय जगन्नाथ आपण समस्त प्रणाम एवं स्माइल हसीबा अन्य को हसेबा खुशी दबा खुशी पाइबा। जय जगन्नाथ। हाँ सर हस हसाओ मत फसाओ जीवन सबुठ बड़ मूल मंत्र सेटा कम बोलो मिठा बोलो ज्ञान युक्त बोलो आ मो पाखे वर्ड्स नहीं सर कौन इनपुट देवी सुस्मिता वर्तमान ओपन करवा आमर क्वेश्चन आंसर पई मो दर्शक श्रोता मानू अनुरोध करुची जदि आमर अतिथि मानक पई आपनको मनरे जदि किछि प्रश्न अछि आपण वर्तमान आपनकर जनक परे जने माइक्रोफोन ओपन करिकिरी ऑन करिकिरी आपण माने प्रश्न पचारि परिबे। आमे ए सेशन टा को 10 मिनिट 7 रु 10 मिनिट भितरे सारिबा आमे समय आगु को बढ़ी जाउची आमे जेमिति हेले आकु समापन करिबा। चैट बॉक्स रे तो किछि क्वेश्चन नाही दर्शक मानक श्रोता मानक भितर के प्रश्न किछि पचारिबे कि आपण हैंड भी रेज करि पारंती चैट बॉक्स रे सुतर सर बोधे कहार क्वेश्चन नाही
क्वेश्चन चाट बॉक्स तो किसी क्वेश्चन नहीं जदि किए ଖାଲି किसी କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ जानिया ଅଛି। पे चाहती भाई मानकर जीवन आउ किसी जदि किए जानिया पे किसी चाहती हैंड रेस करके प्रश्न पचारि ହଁ पारती। କିମ୍ବା କିଛି ଯଦି ଆପଣ କୋଉ ବିଷୟରେ ମାନେ କ୍ଲାରିଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି ଆପଣ ସେଇଟା ବି ପଚାରି ପାରିବେ। ନାହିଁ ତ ମୁଁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ ଆଡକୁ ନବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ମୋ ସହିତ ହର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ରାମନାଥ ସେନାପତି ସବୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଃସନ୍ଦେହ କି ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିବେ କି ଆପଣ ଯୋଉ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ନିଚ୍ଛକ ହସଟିଏ ଯୋଉଥିରେ କି ନା କିଛି ମିଲାवट ଅଛି ନା କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉ ହସଟା ଯୋଉ ଇନଫେକ୍ଟ କଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସ ଆସିଲା, ସେଇଥିରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଜୀବନଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ସେମାନେ ହସି ପାରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦବା ପାଇଁ ହର ଭାଇଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଲାଇନ ମୁଁ କହିକିରି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ 2 ଲାଇନ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଗୋଟେ ରିମାइଣ୍ଡର ଭଳିଆ କାମ କରେ ଆମର ଏଇ ଗୋल्डन एज पीरियड ଟା। जीने की असली उम्र तो 60 होती है, जीने की असली उम्र तो 60 से शुरू होता है, बुढ़ापे में तो असली ठाठ है, ना किसी का डर ना किसी की अपेक्षाएं, ये बेफिक्र की जिंदगी बुढ़ापे में तो असली ठाठ है। सो लिव योर गोल्डन लाइफ होल हार्टेडली विथ ए स्माइल। ना हस माने काहाकू फसेबानी सार जोटा कहले हस हसाओ मत फसो मत फसाओ। धन्यवाद समस्त को, सबू मोर अतिथि मानू आ सुतार सार को, हर भाई को। मते ना बहुत समय रे एमती मौका दिया जाइए संजोग तरफ माने बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी सहित बसी इंटरैक्शन से संजोग को भी धन्यवाद आ श्रोता मान को धन्यवाद से माने धैर्यर सहित शुणी। हर भाई को मु आमंत्रण करी समापन करने आ शेष स्पर्श दबा शेष स्पर्श दे समापन करने। हर भाई आसंतु। समस्त को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भौणी संयुक्ता जो कहले शेष स्पर्श। मत कहीं लगुनि शेष, मत भावुची यहाँ जस्ट आरंभ मात्र। कारण प्रताप रुद्र भाई, रमाकांत भाई, सुरेंद्र भाई और विजय भाई पाखु 3 महांती और गोटे दास एम पाखु ये सब शुणला माने ता भीतर मुझे एमती हजि जाइली जे मत लगुला जे आर शेष ना। लास्ट शेष विजय भाई जो कहले अनर्गल कही चलिए मत लगुला एम चलु था आम समस्त शुणु था। तेणु यहाँ शेष स्पर्श नुह, यहाँ आरंभ मात्र। प्रथम कौन के कहना चाहते कि द्वितीय कथा है यहाँ है 171 171 भाविला बेलू मत से पछ कथा मन पड़ जा 2020 मसीहा अक्टोबर 21 तारिख में आम मानवबंधन केन्द्र ऑफिस रे बसिक सुतार भाई आ मानवबंधन केन्द्र टिकेट मैडम जो आलोचना करूँ से कोविड टाइम ये जो संजोगर सृष्टिर जो गोटे आसला मन को आइडिया जे एमती करवा जो मैंने वर्तमान वरिष्ठ नागरिक माने अच्छा से मुहर हस फुटा हे एवं कौन कौन हम से दिन आम आलोचना करूँ सुतार भाई जहाँ जहाँ आसला यहाँ भी सफल रूपायन करते अक्टोबर 23 तारिख दिन गोटे दिन पर तापर पछुक 171 मोर मतरे माने मोर अनुभव रे जे आज जिते आज पर्यंत जिते
ଅଭିନୟ ବିଷୟ କଣ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନୋଖା ଥିଲା ଭାଷା ନାହିଁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା ଏବଂ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆଉ ଶେଷରେ ବିଜୟ ଭାଇ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ଯାହା କହିଲେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ରହିଛି ଜୀବନରୁ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି 80 ପାଖାପାଖି ବୟସ ବହୁତ ଶିଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କହିବାକୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ହସ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭବଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି ଆଜି ଥିଲା ଏକ ଅନୋଖା ୟୁନିକ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ମାନେ ଏହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ୍ତ ଏ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଇଡିଆ କରିଥିଲେ ଆମର ରାଜକୁମାର ସୁତାର ଭାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରୁଛି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଆଇଡିଆଟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଆମେ କରିପାରିବୁ ପ୍ରକୃତ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଏଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ ମାତ୍ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର 133 କି 140 ନମ୍ବର ମାତ୍ର 33 ଜଣ ଥିଲେ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ ଯେତିକି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆଉ ବିଜୟ ଭାଇ ଆପଣ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନାହିଁ ସେ ସାହସ ନାହିଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛି ସଲାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆନ୍ତରିକତା ଜଣାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମୟ ହଉ ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭୂତି ଭାଇ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ଧଳା ଦାଢ଼ି ରଖିକିରି ବେଶ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସଂଯୋଗ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଗେଇ ନେଇ ଆଉ ଆମର ଆଜିର ସଞ୍ଚାଳିକା ହସ ହସ ମୁହଁରେ ସଂଯୁକ୍ତା ଭଉଣୀ ଯାହା କହିଲେ ସେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ କିଛି ସେ ଆଜି କହିଦେଲେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି ପୁଣି ଥରେ ସୁତାର ଭାଇଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତା ଅନ୍ତରରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ମୁଣ୍ଡରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବନା ଦଉଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥାନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସଂଯୋଗର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମଜି ଯାଇଥିଲେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମର କିଛି କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଲେଖିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଭାଷା ପାଉନି ଆପଣ କରିବା ପୁଣି ଥରେ ଆହୁରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ସୁତାର ଭାଇଙ୍କୁ ଯେ ଯଦି ଆହୁରି ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମର ଥିଲା ଯେ ଜୀବନର ଯୋଉ ନିଜର କାହାଣୀ ବି କହୁଥିଲେ ସେ ଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପର ଆଜିର ଥିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇୟର ଫର ଏଲ୍ଡର୍ସ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବସଟି ଖୁସିର କଥା ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସଂଯୋଗ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ଆଉ ସୁତାର ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବି କୃତଜ୍ଞ ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମତେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛି ରହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକଉଛି ଏଇଟା ଶେଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏହା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ହସି ହସି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସେଇ ସବୁ ନମସ୍କାର ହର ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ସଂଯୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମାପକ ଭାବରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ତା ଛଡା ଏଇଭଳି ଏକ ସଂଯୋଗର ମଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଞ୍ଚଟି ଆଜି ବହୁତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି ବା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସଂଯୋଗ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହେଁ
ଯେ ଆମେ କବିତା ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲୁ ସଂଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କବିତା ଆସିନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ସେଇମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମର ଯିଏ ବି ସଞ୍ଚାଳକ ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବା। ତେଣୁ ସମୟ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆପଣ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।